još malo da se skupi još koji pratilac. Hoć. Tada onda moraš još koje kupit pa će onda... zadatom temom. Mada eto ovaj live će ostati pa onda može ko želi da pogleda od početka, jeli? Može da pregleda cijeli live. Zašto smo se odlučili za ovu temu? Pa iz jednostavnog razloga što je Zašto si se prethodna 52 dana odlučio za mene, zašto ne bi 53. Što su te manipulacije masama, znači mogućnosti upotrebe znači tih socijalnih mreža, platformi u velikom znači dijelu i YouTube-a, znači dala je šansu pojedinim content kreatorima da oni jednostavno manipulišu masama u neku svoju vlastitu korist, znači i isto. Ili što bi se na bosanskom jeziku reklo, kad isključiš modul manipulacije, YouTube je omogućio svakom da sere o Bakiru, a Bakir ne mere nikog jebat kako on hoće više. Gledaju samo ličnu korist, nema tu više nikakve ni istinoljubive. I imaju čak i neku zaradu od tog, tako da nije više ono samo da Bakir ima neke pare, a ostalo sve sirotinje, nego imamo i mi malo sad para, ono. Ni ovoga, ni onoga bitno je. To je kad bi prevodio čovjek, ali da ne manipuliše, da isključi. Samo da se plasiraju sadržaj koji će da privuku, znači što veću pažnju gledateljstva, znači i normalno što veći profit da se ostvari. Obzirom znači da je dolje u tim ex-Jugoslav republikama, znači slabije se plaća, CPM, RPM, znači normalno drama mora biti veća da bi bilo više gledalaca, da bi se ostvario. Nema to neke sad, Bog zna, veze sa tim što on terorista bio, nego mi to onako rad zarade i pregleda. Što veći profit. I usput manipulišemo mi sa nečim nekog. Mora se biti, kako da kažem, žešće, mora se, znači, koristiti svaka mogućnost da se privuče pažnja, da se ostvari gledanost. Prvo ćemo malo da progovorimo o istraživačkom novinarstvu, znači šta je to u stvari istraživačko novinarstvo. Znači prvo će nam pročitati jedan članak sa Wikipedije pa će onda preći na sranje o meni. Zašto se one razlikuje od standardnih metoda novinarstva? Po čemu se razlikuje, znači? Pa možemo da kažemo recimo da je istraživačko novinarstvo taj neki specifičan oblik novinarskog rada, znači koji se temelji na dubinskom istraživanju tema od javnog interesa. To je dobro, vidiš, radi toga je dobro što ja nisam, na primjer, novinar, nego YouTuber koji je pročitao članak sa portala informativnog. Ja nisam ništa veći od toga i ne mogu odgovarati za stvari koje nisam. Znači, imam puno pravo biti ono što sam bio. YouTuber koji je pročitao članak sa informativnog portala. To je mnogo dobro. Znači, teme se istražuju po dubini. Za razliku, recimo, od standardnog izvještavanja koje se oslanja. To ti podhitno trebaš početi objašnjavati ovom novinaru što je objavio taj članak, ali nekako sam ja gori od njega što ga čitam nego on što ga je objavio njega, nikako da spomeniš. Jebo majko, i bit će na kraju da sam ga ja objavio na Kliks. Na dnevne događaje i reakcije na njih istraživačko novinarstvo, znači ono ide korak dalje, dublje ulazeći u teme kako bi se otkrilo, znači, informacije koje su sakrivene, zanemarene ili koje se namjerno zataškavaju, jel? Ono, dakle, znači, zahtjeva temeljitost, nepristrasnost. Pa ne treba nama zataškavanje informacija. Evo imamo primjer tebe gdje ima jasna informacija šta se desilo i vidimo šta bude i kad ne zataškavaš. Pazi, izađe u javnost, svi znaju da si htio ubiti čovjeka. Šta se desi tad? Luđak krene biti lud kad nisam to ja. Znači nama ne treba zataškavanje. Evo vidimo šta će biti. I ako bilo koje ovo ubijstvo što se trenutno zataškava izađe na vidjelo, šta će biti? A bit će da to nije. Eto sine šta će biti. To nije. I nemamo mi to šta čekati da sad, evo znamo šta bude. Znamo šta bude kad ima presuda s dokazima. I priznanjem i žaljenjem. Kad to imaš, bude da nije. A kamoli drugačije da ne bude da nije. Ništa nije. Samo na ovom svijetu jest da sam ja govno. A ovo drugo, nit šta jest, nit šta postoji. Se često, znači, uključuje više mjesečne ili više jebo li ti ludu majku upo usta. godišnje napore novinara i redakcijskih, znači, timova da više ulože truda i rada. Šta su to ciljevi istraživačkog novinarstva, znači?
Primarni cilj istraživačkog novinarstva je znači otkriti istinu i pružiti javnosti informacije od tog nekog vitalnog značaja koje bi inače mogle ostati nepoznate ili sakrivene. Od vitalnog značaja je da ja prenesem informaciju Amaru Jušću da ti si od tog kalibra da bi volio ubiti čovjeka kad priča nešto što tebi ne godi. To je od vitalnog značaja i mi to iznesemo i tebi opet ne godi. A mi obavimo tačno ono što ti savjetuješ. Dakle, ovaj tip novinarstva znači često se bavi razotkrivanjem korupcije, zloupotrebe moći, kriminala, neetičkog ponašanja u korporacijama. Sve ono radi čega ti trpiš ove reakcije 3 mjeseca. Evo, sve nabrajaš to radi čega. Samo što ti to prebaciš da je to neko drugi radi, a ti to radi. Institucijama, državnim organima i tako dalje, znači. Time znači doprinosi odgovornosti društva jer razotkriva znači one koji su na pozicijama moći i krše zakone, etičke norme ili krše zakone, etičke norme, reportaju kanale, zloupotrebljavaju moći. Čuda. Javno povjerenje, jel? Recimo, koji su to temeljni principi istraživačkog novinarstva? Dakle, istraživačko novinarstvo znači temelji se na nekoliko tih ključnih principa. Na prvom mjestu znači je temeljita istraga, znači. Temeljita istraga refrešuješ više puta da vidiš da li je na Kliksu članak stvarno objavljen i klikneš na link i vidiš da stvarno jest i ne trebaš ti ići opet istraživa degeneriče, bolesni, luđače, ludi. Ne treba nakon presude opet ići predne, ima članak i ti budeš kriv što ga pročitaš. Istraživački znači novinari provode dubinske istrage koristeći znači različite izvore uključujući znači dokumente. Jest, nazovu sud i pitaju jeste li vi sudili Samiru Drakovcu za pokušaj za prijetnje ubistva čovjeku. Jeste li? Jesmo. Jesu kaj. Objavi članak. Novinar sastavi, objavi. Nije to kaj. Ali to nije samo meni u ovoj YouTube drami ovdje, to nije da ne bi on bio govno, to samo sad nije trenutno. A to inače ovako u životu jest. Ali to nije i neće biti samo dok ovo traje da ne bi on mogao biti kad govno sam sebi da ne bi bio govno. To nije. Idi tam Ismare. Intervjue sa svjedocima, razne analize podataka, ekspertize i tako dalje. Znači ponekad Vidio sam i to sa Muamerom Kasumovće, to isto nije. Pa ljudi u ovom životu otprilike u suštini ništa nije. Ništa nije i sa tim se moramo pomiriti. Normalno. Tehniku rada sa zviždačima koji mogu pružiti znači unutrašnje informacije, to jest ljude koji oni imaju unutar sistema sa kojima sarađuju, jel? Zatim su tu dokumentirani izvori, znači svaka tvrdnja mora biti podržana dokazima i dokumentima. Dokazi, dokumenti, sud vodi znači zapisnike, ima sve dokumente o svakom, ima dokaz sa dokumentima da si ti ubica u pokušaju, ne propali. Znači ovo može da uključuje sudske dokumente, interne zapise. Sve to ima i sve to nema. Eto luđaka terorističkog. E-mailove ili druge relevantne materijale, znači moraju za sve te tvrdnje koje iznose moraju postojati jasni, nedvosmisleni dokazi o tome, jel? Zatim je tu nepristrasnost, znači novinari moraju biti nepristrasni i objektivni. Mene kurac zaboli jesi li ti to htio ili nisi htio pristrasno, privatno. Mene to ne interesuje da li si ti osoba koja to želi ili ne želi. Ali me interesuje, Boga mi nepristrasno da znam za sebe da se branim od govneta. Imamo i nepristrasnost. Dakle, cilj nije samo kritizirati, nego pružiti i točne, nije točke, pružiti znači tačne i provjerene informacije koje će omogućiti čitateljima javnosti znači da donesu vlastite zaključke. Jasno, čist za onaj dokaz i presude i papiri predstavljeni javnosti kako bi mogli donijeti zaključak kakav god želi o tome da si ti ubica u pokušaju. Eto, imamo i to. Zatim je tu fokus na javni interes. Šta radiš tu, vi?
Salko ga u live zove bratom, njemu opsovo majku. Pa nije nemoguće da ti brat jebe mater, nije to nemoguće. Malo jest incest, ali nije nemoguće. Šta radiš? Šta je sve? Znači, svi istraživački radovi moraju imati jasan značaj za javnost. Ovo je jako bitno. Znači, pitanja kao što su korupcija, zloupotreba moći, kršenje ljudskih prava, ekološke katastrofe, znači... Kršenje ljudskih prava, prijetio novinaru, novinar samo izvještavao javnost kako jest i... Dobro, nije samo malo više, ali nije nemoguće. Pitanje je da li je nemoguće, nije da li je pogrešno. Tehnička izvodivost nečega je upitna. To su primjeri tema koje su od šireg društvenog značaja. Koje su to glavne metode istraživačkog novinarstva? Znači? Istraživački novinari oni koriste raznovrsne metode kako bi prikupili informacije. Aha. Pa ćemo navesti koje su to neke od ključnih metoda. Ajde, već. Na prvom mjestu analiza dokumenata. Znači prikupljanje i proučavanje javnih i privatnih dokumenata je temelj istraživačkog Prikupio, pročito članak na Kliksu. novinarstva. Novinari često koriste zakon o slobodi pristupa informacijama kako bi dobili važne Slobodno pristupio Kliks članku kako bi dobio važan članak da ga pročitam. podatke od državnih institucija. To je Kliks uradio pa mene obavijestio, znači ne moram ja ići opet tražiti, to je Kliks obavio. Kao drugo, rad sa izvorima. Znači, istraživački novinari često stupaju u kontakt sa insajderima, to jesu zviždačima, ili sa stručnjacima koji mogu pružiti relevantne informacije iz prve ruke. Normalno, uvijek se gleda da se konsultuje struka po određenom pitanju, jer to je, u tom slučaju, recimo, novinar je nekako, može se slobodno reći, da najobjektivnije izvještava, jel? Znači, novinar je konsultovao struku, nazvao sud, jel Samir Drakvast je obe čovjeka? Jest. Konsultovao struku, obavijestio javnost i ti ludi dalje isto to kaj nije. Terenski rad. Znači, ovo uključuje fizičku prisutnost na terenu, istraživanje geografskih lokacija, posjećivanje događaja ili mjesta vezanih za priču i direktne, znači, intervjue s osobama uključenim u temu istraživanja. Znači, jednostavno, direktni kontakti sa ljudima s kojima se dotiče data tema. Zatim je tu i praćenje financijskih tokova, znači kod priča o korupciji ili kriminalu, istraživački, znači novinari često prate te financijske tokove, znači prateći novac kako bi otkrili veze između ključnih aktera. Tako su pratili financijske tokove tvog Jarana, Jasmina Mulahusića, pa vidjeli da je s Al-Qaidom i teroristima svjetskim povezan. O tom ti ne komentaršeš ništa, to je u tebe tvoj brat, vi u dženetu ćete zajedno biti. A to što se on hoće raznositi po ovom svijetu, to ti nećeš komentarsati. Naravno, i u ovom slučaju potrebna je saradnja struke. I ti ćeš mene tužit, pa ćeš ti mene naplatit, ali njega kad tuže ne smije doći ni na sud izjavu da dadne. To ste vi. Jebenjaši Kako ti reče, gazije. Bi se bolje pristupilo informacijama, jel? Navešćemo vam recimo nekoliko tih primjera istraživačkog novinarstva. Kao prvi primjer navešćemo Watergate skandal, znači to je jedan od najpoznatijih primjera istraživačkog novinarstva iz 1970. godina, znači kada su novinari The Washington Posta i Bob Woodward i Carl Bernstein. Eno 5 lažnih eura. Hvala ti goste na 5 evra, da Boga ti ragi u Kabuliju. Razotkrili, znači, političku korupciju u administraciji tadašnjeg američkog predsjednika Richarda Nixona. Znači, ovaj rad je doveo do ostavke predsjednika i značajno promijenio percepciju političke odgovornosti. A ima li kakvih komentara o političkoj korupciji koja je ustanovljena u SDA, pa su radi respiratora ljudi po zatvorima, a mnogi pomrli i pokralo se 10-12 milijuna, koliko je već bilo. Ima li kakvog komentara od tebe o tome, ili niste još iz centrale dobili upute kako da se o tome komentariše u javnosti? Zatim su tu panamski papiri. Znači u novijem vremenu razotkrivanje panamskih papira, to je bilo negdje tamo 2016. godine, znači bilo je jedno od najvećih globalnih istraživanja koje je otkrilo kako političari, biznismeni i slavne ličnosti
Ima li šta kako političari, biznismeni i slavne ličnosti iz Srebrne maline naručuju medicinsku opremu? Ima li kakvih komentara o tome? Teroristo. Koriste znači te takozvane offshore račune za Offshore u Kini SDA račune što je otvaro i medicinsku opremu nabavlju da bi se Jaguari mogli vozat i biti ono kurčeviti jebeni ono ko stisi, a u stvarni koji ništa propalitet leži sad u zatvor. Ima li o tome kakvih komentara? izbjegavanje poreza i za prikrivanje svog bogatstva. Zatim imamo istraživanje kršenja ljudskih prava. Istraživački znači, radovi na temu ratnih zločina poput izvještavanja o genocidu u Ruandi ili ratnim zločinima na Balkanu, to jest genocid u Srebrenici, tako dalje, također spadaju u značajna postignuća istraživačkog novinarstva. Znači, Evo još lažem. Gost još 5 lažnih eura. Upravo sam shvatio svoj večerašnji zadatak. Moram promijeniti muziku na donacijama. Dovde mi je tidžari. novinari su često otkrivali zločine koje su vlade ili drugi moćni akteri pokušavali prikriti. Na primjer, akteri i vlade i akteri tvoji SDA pokušali su prikriti da je Srbija neobrazovana i nisu mogli prikriti i ti ko zaliven. Izvinite, oko toga šutiš. Šutiš, pušiš se ko patka, zviždiš ko papagaj, čutiš ko zaliven. Eno i 2 prava eura, hajde mašala, hvala Allahu dragom Aldine Sefiću. Naravno, istraživačko novinarstvo ima znači, svoje opasnosti i izazove, jel? Znači, ono se često nosi sa sobom, znači, istraživačko novinarstvo. Ima opasnosti i izazove. Naprimjer, kad kroz istraživačko novinarstvo saznaš da Sebija nema diplomu i objaviš to i konstantno to ponavljaš da ljudi znaju da nije doktorica, mogu doći ljudi pa te ovako zapaliti lubit. Ima svoje rizike istraživačko novinarstvo. Često sa sobom nosi te velike rizike. Yes. Znači, novinari mogu biti izloženi prijetnjama, Mogu. fizičkom nasilju ili pravnim tužbama zbog Ili, na primjer, nekim napadima. Na primjer, ovako kad ja govorim da ti jesi probao ubiti čovjeka, ti planiraš ovdje mene napast nekim svojim ljudima. Na primjer, može to biti, eto. njihovog, znači, Ali ti ćeš sutra upaliti live priča kako ja to tebi radim, sve ono što ti meni, ono. tog rada i istraživanja. U nekim zemljama novinari koji se bave osjetljivim temama mogu biti suočeni sa cenzurom, pa čak i sa zatvorskim kaznama, jel? I to se dešava. Primjeri kao što su ubistva novinara Dafne Caruana Galicija sa Malte i Džamala Khashogija iz Saudijske Arabije, znači pokazuju koliko su rizici koje istraživački novinari mogu preuzeti. To ste sve obavili ljudi istog kalibra kod tvoji šefovi iz SDA. Isto sve potpuno. Drugi izazov je finansijski. Znači, istraživačko novinarstvo, ono zahtjeva mnogo resursa, znači vremena i specijaliziranih stručnjaka, što može znači biti teško održivo za mnoge redakcije koje se suočavaju sa padom prihoda u digitalnoj eri. Jel? Uprkos tome, znači, mnoge novinarske organizacije kao što su ProPublica i International Consortium of Investigate Journalists nastavljaju sa radom zahvaljujući podršci donatora, fondacija i neprofitnih organizacija. Sad, šta se iza toga krije, to je već drugi par cipela. Koji je značaj istraživačkog novinarstva Šta se iza toga krije kad ja hoću ubiti čovjeka i neko to objavi? Šta li se krije iza toga što je on to objavio? Trebalo bi saznat pa znat. u savremenom društvu? Trebalo bi prvo sjest, skontat, razmislit, pa saznat pa znat. Šta li se krije? Kakav li đubre se krije iza osobe koja objavi da si ti neko htio ubiti? Zamisli, krene i razjavi ljudima. Šta li se iza toga krije? Majku li mu, izdajničku. Znači, uloga istraživačkog novinarstva u savremenom društvu je nezamjenjiva. Znači, u doba kada lažne vijesti i dezinformacije lahko cirkulišu, znači istraživačko novinarstvo pruža pouzdan izvor informacija. Sreća, kod nas samo istina cirkuliše, nema nikakvi laži. Znači, ono doprinosi transparentnosti, odgovornosti i vladavini prava, istovremeno braneći osnovna prava građana na informisanost. Jeste. Također, znači, istraživačko novinarstvo često vodi
Ovaj priča o rizicima novinarstva, a sam prijetio novinaru kakav lik. Pa on ti priča da drugi rade sve ono što on radi. Do konkretnih promjena u društvu. Na primjer, recimo šta se desilo nakon objave tih panamskih papira, mnogo vlade su pokrenule isto. To ti je ko kad bi ja pričao, odjednom sad krenuo pričati treba plaćati porez Bosni i Hercegovini od YouTube-a. Eto, to ti je isto. Ko kad bi ja to krenuo srati. Promijenile zakone o porezu i povećale nadzor na offshore financijskim institucijama. To je jedan, recimo, pozitivan primjer. Istraživačko novinarstvo predstavlja jedan od najvažnijih aspekata medijskog sektora zbog svoje sposobnosti da otkrije istine koje su bitne za javnost, čak znači kada su te informacije skrivene ili opasne za otkrivanje. Uprkos dakle mnogobrojnim izazovima, istraživačko novinarstvo ostaje ključni mehanizam za zaštitu demokratskih vrijednosti, borbu protiv korupcije i očuvanje slobode govora. Stavi čovjek akcent na sve ono protiv čega se bore njegove vrijednosti i standardi. Čovjek akcentira sve ono protiv čega je on. Akcentira. Da bi društvu u kojem se nalazi zvučao prihvatljivo i dobro. Akcentira čovjek sve ono protiv čega se on bori u tajnosti. E sad, budućnost istraživačkog novinarstva znači leži u prilagođavanju novim tehnologijama, jel? Unapređenju metoda rada i jačanju globalne suradnje među novinarima kako bi se naravno suočili sa izazovima savremenog društva. Nije, nego reportaju jedni druge, pa pogao se nikad se nik s kim ne suočava. Jel? Nažalost, promjena pristupa informacijama, dijeljenja informacija, socijalne mreže i tako dalje, razne platforme, normalno utječu na sve to i tu novinari istraživači znači moraju biti uvijek naprijed negdje na prvom mjestu, jel? Sad ćemo malo da progovorimo na tu temu, znači kako... Završio je o novinarima, sad će malo srat po meni. Pojedini youtuberi manipulišu masama, jel? Ajde. Pozdrav Lavica. Naravno, ovaj video se odnosi, znači, ovdje ćemo govoriti na temu, znači kako balkanski, to je bosansko-hercegovački youtuberi, znači manipulišu masama. Sad ću ti ja reći jedan primjer kako manipulišu. Na primjer, platiš ti japanskog hakera da meni obori sajt od firme što hoću da otvorim. A ja plaćam $10 mjesečno, jedan klik restore na bilo koji point prethodni 30 dana. I sad ti platiš čovjeka i čovjek helač bude da mi to obori, a ja kliknem vam na mišu jednom i samo restoram backup od jučer. I sve se vrati ko što je bilo jučer, nema veze šta on vam obavio. Možeš obaviti Allaha! Ja sam kliknem, vrati se na jučer sve. Nebitno šta si ti danas obavio. To je šta sam ja izmanipulisao javnost. Znači kako? U mene je sajt trebao biti hakovan. Zašto? Jel čovjek platio? Jest. Jel ovaj obavio? Jest. Zašto sam ja morao biti đubre i manipulaciju plaćat mjesečno da mogu samo jednom kliknuti i vratiti sve? Znači manipulišem. Umjesto da mi jebe materija, ne dam da mi jebe. Izmanipulisu. Normalno. Što je to postalo najizražajnije dolje. Malo ćemo uzeti analizu i analizirati to stanje, jel? O tome ćemo malo da progovorimo, znači. Obzirom znači da je YouTube postao ta neka, hajmo reći, ključna platforma za distribuciju video sadržaja i jedan od tih glavnih alata za zabavu, edukaciju i informisanje. Znači, normalno, kao i svaka druga platforma, YouTube je podložan... Pa javio mi se čovjek na Hugo, na Instagram mi se javio. Ja vidim tam sve mu Japanac, sve mu od Japana objave. On se japanski zove, japanska slova na profilu. I još se ljuti na mene kad nisi ti nikakav, nemaš ti pojma. Nisam ni rekao da ja imam nekog pojma, nego samo da, eto, restorio sam backup da vidi jel sve dobro. Jel sve na svom mjestu ovo što si ti po baru. Ha. Pa ha, i tebi je boga ti. I sad ja manipulator. Zloupotrebama, znači uključujući manipulaciju masama. I još ti ja kajem te samo neću ništa, samo poselami od tog što te poslu. I ti se ljutite se obojica, pa da nemojte se ljutiti, bore će vam narast. Znači jednostavno se manipuliše masama, zloupotrebljavaju se mase u neke vlastite svrhe interesa.
Recimo na bosansko-hercegovačkoj YouTube sceni, znači u posljednjih nekoliko godina sve popularniji oblik sadržaja, znači postali su takozvani ti reakcijski video materijali, znači gdje youtuberi komentarišu ili reaguju. Mungos 2 eura kaže da si postao popularan. Al nije! Nije čovječ, on 3 mjeseca stoji, pa da će makar ovdje, molim vas subscribeujte se, neko ovdje makar počne pisati 10,9 hiljada. Ne mogu više gledat 10,8, 3 mjeseca piše 10,8. Na video zapise svojih kolega. Znači, iako ovi video zapisi često privlače veliku pažnju publike, oni ponekad služe kao sredstvo manipulacije, znači polarizacije i izazivanja sukoba unutar YouTube zajednice. Ali to se ne dešava u tvom slučaju. U tvom slučaju se dešava da ti si terorista koji će gas kanale, a mi ti to ne damo i zato više to ne mereš. To je ono što se kod te, nema veze za ovo generalno šta more. Što je naravno očigledno u zadnje vrijeme da se to dešava. Nije očigledno jer se ne dešava to kod tebe skroz nešto drugo. Pojedini youtuberi i vješto izmanipulisali mase. A ti možeš vješto manipulisati mase 7 live-ova, ali ne mereš 53, majstore. Počeli da ih okreću jedne protiv drugih i... Nikog ja ne okrećem jednog protiv drugog. Da, iz toga izvlače samo neku ličnu... I nikakvu ličnu korist iz tog ne izvlačim. Ličnu korist znači. Bukvalno, znači zbog lične koristi pregleda, zarade i tako toga. To je najveći od razloga zašto se znači manipuliše masama. Sad ćemo malo da objasnimo šta su to u stvari znači ti reakcijski video materijali. De nam objasni, nisi nam prije 3 dana objasnio, de nam ponovo danas objasni, šta sam to ja? Znači, reakcijski video materijali su vam jedan oblik znači sadržaja u kojem kreator reaguje na sadržaj drugog youtubera ili na neki popularan. Dobro, zaboravit ćemo to na primjer što prije 2 mjeseca nije se to uopšte smilo i to je tuđi materijal, treba se tužiti, vi ćete to... To ćemo zaboraviti, to se nije desilo. Video na neki muzički spot na... Sad smo prešli u edukatore, sad objašnjavamo kako se to radi, to što se nije smilo prije 2 mjeseca. Neki trailer na neki... Sad kad smo meni probali kanal ugasiti pa se vidjeli da ne mere, sad se to smije i sad ćemo učiti kako se to radi. Neki dio filma i šta ja znam, eto tako nešto slično. Dakle, ovaj format znači on uključuje kombinaciju analize, komentara i subjektivnih stavova, često sa dozom znači humora. Zar ne uključuje tuđi materijal pa da te čovjek treba tu, zar nije to? Sarkazma, kritike. Da ste i mene jebo, ja. Znači i tako dalje. Na bosansko-hercegovačkoj znači YouTube sceni reakcijski video zapisi su... Suzili smo se s Balkana na bosansko-hercegovačku kuću, na bosansko-hercegovačku YouTube scenu, pa idemo prema mojoj kući, prema Brijesci. Kod Brijesce smo za 2 minute. Postali jedan od najgledanijih formata, bukvalno. Ono što se ne smije postalo najgledanije. Jeo majku, jes bilo lijepo kad me 4 izgledala na PUBG-u, jel da jeste titrala jaja. Omogućavaju gledateljima da vide mišljenja njihovih omiljenih kreatora o aktualnim temama. Tebi titraju jaja, a ja vam sjedim i znam tačno šta radiš i duram. I vidi nadura, a ti mene neš nadurat. Trendovima ili kontraverzama. Međutim, jedna jako bitna stvar, znači ovakvi video zapisi nisu uvijek benigni. Šta je u stvari benigni? Znači u prevodu nije to baš uvijek najbolje kad ja ga prijebem i preživim, nije to, onda kasnije to pređe u da nije to baš najbolje da bi to trebalo. Imate maligne i benigne. Maligni tumor ili ti rak, znači pojeo ga za 2 mjeseca. A imate one benigne, dobročudne. Znači oni nisu uvijek dobročudne, znači. U mnogim tim slučajima, znači reakcijski video sadržaj koriste se za diskreditaciju drugih kreatora, znači za pokretanje sukoba ili za stvaranje tih dramatičnih situacija koje... Po šta ću ja mora biti sukob kad ti probaš ubiti čovjeka i ja reknem ljudima da si ti to probao i onda si ti naljutiš pa da ti je ubiti mene. Onda mora biti sukob. Sukob nastaje što si ti ljutiš, što sam ja rekao. Privlače pažnju javnosti. Dakle, koje su to znači metode manipulacije kroz reakcijske video materijale? Kako i na koji način znači bosansko-hercegovački youtuberi... Šta ćemo hapit, supruga? Nemoj mi ne znat, gladan sam ko... Vučijak. Pristupaju tome.
Pa evo recimo, znači Ajmo gdje sejke na ćevape. bosansko-hercegovački Ja ću platit. U stvari dijasporac će nam platit. youtuberi znači, koji koriste reakcijske video zapise za manipulaciju često znači pribjegavaju tim nekakvim specifičnim taktikama kako bi utjecali na svoje gledatelje i javno mišljenje. Navešćemo znači nekoliko. Šta ima posebno u taktici da si ti htio ubiti čovjeka, ja to ljudima ispriču? Šta ima u tom specifično i posebno? Osim da tebi nekako daje pretvoriti da sam ja loš radi toga. Pa da ja najebam, a ne ti. Šta je u tom mimo toga specifično? Tih ključnih metoda manipulacije. Nikad ne mereš biti gori od mene, džaba se trudiš. Pod jedan je selektivno predstavljanje informacija, znači u reakcijskim video materijalima. Selektivno predstavljanje informacija bila bi da ti pogasiš, strajkaš live-ove koje tebi ne gode kod mene i onda da se vidi samo ono što tebi godi. To bi bilo selektivno. Kod mene selektivno nema jer ja ne dam ništa da se briše i sve se vidi. I znači sve ono što ti radiš pričaš da ja radim. Kreatori često biraju samo određene dijelove, znači tuđih video zapisa koje će analizirati ili nakon. Evo vidiš, a ja analiziram sve tvoje dijelove i opet ja nekako griješim iako radim tačno kako ti i pričaš. Koje će reagovati. Znači, ovi dijelovi znači, mogu biti izvučeni iz konteksta ili pogrešno interpretirani kako bi kreirali negativnu sliku o... Nema ništa pogrešno interpretirano u tom da si ti priznao sudu da si htio ubiti čovjeka i pokajao se i ništa pogrešno u tom nema Pogrešno ima samo kad izmijeniš source code web stranice pa tam manipulišeš komentare pa pričaš da sam ja to rekao. Tu ima pogrešno, a vam u ovom istini nema ništa pogrešno. Drugom youtuberu, što se nažalost veoma često koristi. Na taj način publika jednostavno dobija iskrivljenu verziju stvarnosti što izaziva pogrešne... Ti podhitno moraš tužiti Kliks i novinara koji je to tamo objavio da ne bi dalje javnost imala iskrivljene informacije. Zaključke i polarizaciju. Zatim, kao drugu stvar, znači imamo tu pretjeranu kritiku i diskreditaciju. Pretjerana kritika dešava se samo sa strane tvojih šefova iz SDA gdje lažu 100 stvari o meni, a nijedna nije istinita. Ne znam samo zašto, tu je pretjerana kritika. A ovo kad ja pričam 2 stvari koje ti stvarno jesi odradio, prijetio čovjeku da ćeš ga ubiti, odnosno 3. Da ćeš ga ubiti, pa nas klevu, pa reportov kanale. To se stvarno desilo i to nema ništa pretjerano, nego ima tačno 100% ono što se desilo. Znači neki bosansko-hercegovački youtuberi znači, koriste u Brijesnici smo. Te reakcijske videomaterijale kako bi javno kritikovali druge kreatore, često znači prelazeći granicu konstruktivne kritike i... Granica se prelazi samo onog momenta kad ti pređeš granicu, dopustiš sam sebi da pređeš granicu kod mene i pomisliš kako ja to neću skontat, osvrnut se ili kritikovat. Onda ja uzmem pa malo više od tebe pređem granicu, čisto da te živce izvučem, ne bi li ti uvidio svoje prelazilaženje granice. Ali obično se ne desi da ti uvidiš svoje prevazilaženje, nego da postanem ja jedino govno koje je tebi nešto izgovorilo, a ti si šutio cijelo vrijeme. Ulazeći u lične napade. Znači, često se lični napad je reći da u nas žene izgledaju kao prostitutke. I onda mora ići lični napad da je u tebe žena Mijan Kalifa. Napadaju, pored content kreatora, često se napadaju članovi njihove porodice, žene, djeca. Ne često, nego samo kad ti napadneš naše, pa mi odgovorimo. Toliko često. Djeca ne, nikad. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Jel mi brzo poravak 5 eura? Hvala ti Dana Verse na 5 eura. Očevi, majke, sestre, braća, svi se redom znači napadaju, tu se prelaze sve moguće granice, znači sve moguće granice se prelaze nakon što ti pređeš sve te moguće granice, nikada prvi. Vodi se računa njihovoj časti. Ti nemaš čast, ti si obeščašćeni propalitet i terorista i degenerik Samir Drakovac. I tako dalje, znači. Ovakvi napadi oni mogu uključivati ismijavanje, ponižavanje i diskreditaciju, znači njihovog rada i reputacije. Ti si već diskreditovao sebe čim si htio ubiti čovjeka što je pričao neke stvari. Znači ti si već tu pokazao da ne mereš podnijeti kad neko nešto priča i da ne mereš ti pričat sa njim nego da ti ga je ubiti, da on to ne mere više pričat. To si ti tu već diskreditovan. Mi to samo prenosimo dalje. Krajnji cilj je znači podizanje vlastite popularnosti kroz dramu dok se istovremeno šteti ugledu kolega.
Ja sam već prije tebe bio popularan i znao me svako i na svim portalima bio i na 5 televizija i znači nikakve ti to veze nema osim da si degenerik kad ovo pričaš. A jedini cilj ovdje je da ti ne mereš biti terorista i da ne mereš ljude reportati gas. Eto. To je dakle krajnji cilj tih content kreatora. Nema tog Boga ni Allaha ni sile da će ti ovako svaki dan srat o meni, a da ja neću upaliti iz priča kako jest. Nema tog Boga, sine. Pa dokle god hoćeš, ja ti uporno govorim dokle god hoćeš. Koji to rade. Zatim je tu stvaranje sukoba i podjela. Evo da on takođe upaliti live i priča da ja stvaram sukobe i podjele, a ja to ne radim. Nema Boga da će on to upaliti, a da ja neću upaliti ovdje i ispričati da ja to ne radim, jer ne radim. Nema tog Boga. Taj Bog se pojavio nije. 4.500 bogova se jesu pojavili, ali taj se još nije pojavio. Ni u jednom narodu. Taj Bog koji će ti to omogućiti. Da ti ćeš ovo moći, a da ja neću odgovarati. Taj Bog se nije pojavio. Nema ga u knjigama. Reakcijskim videozapisima često se koriste, oni se često koriste za izazivanje sukoba između različitih grupa gledatelja ili youtubera. Znači, bukvalno ti bosansko-hercegovački youtuberi svjesno kreiraju kontraverzne sadržaje, koji izazivaju rasprave ili... Ovi bosansko-hercegovački youtuberi svjesno čitaju članak sa portala Kliks.ba gdje piše da si ti htio ubiti čovjeka zato što ne možeš podnijeti. Neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Sanja Adamović 30 eura i ovo je za Hanifu. Thank you very much, you know about it. Sukob unutar zajednice čime se osigurava veća gledanost. Znači, koristeći ovaj model, kreatori često iskorištavaju strasti publike i polariziraju zajednicu na pristalice i protivnike određenog stava. Naravno, za ovako... To ti sve radiš i da ti je da radiš, ali ne možeš, a ne možeš radi mene. način rada, vi morate biti, hvala lijepa Kaća, hvala za mahanje, hvala za like. Znači, Lavica, pozdrav i za Lavicu. Evo, Lavica. Znači, vi jednostavno ovdje morate biti onaj žešći, žestoki kvarnjak da biste na ovakav način radili i koristili. Ti si žestoki, žešći kvarnjak kojem daje kvarne stvari da radi, ali ne može. Koristili YouTube zajednicu za svoje neke, postizanje nekih svojih vlastitih ciljeva. Clickbaitovi, znači clickbait naslovi i thumbnailovi. Thumbnailovi to je ona sličica, znači počet na ovome, kako se zove, na YouTube. Znači, kako bi privukli što više te pažnje, youtuberi koriste naslove i thumbnailove, znači koji se često dramatički ili koji su često, znači, dramatični, senzacionalistički i tako dalje. Znači, ovi naslovi mogu uključivati one otrcane fraze poput ovo je nevjerovatno, ovo je šokantno, ovo još niste vidjeli, uništio sam ga u ovoj reakciji, tako dalje, glupost. I ja nikad nisam u životu taj naslov upotrijebio šokantni da nije u klipu bilo tačno ono što si mogao očekivati iz naslova. Kroz zajeba, ja nikad to... I opet ti mene u tu kategoriju stavljaš. Znači, gluposti koje naravno privlače radoznalost gledatelja, znači iako sadržaj samog videa često nije toliko dramatičan. Pazi, trudiš se godinama ne radit clickbait. Trudiš se. I na kraju te dočeka uloga da si ti radio, da si ti u grupi od ništa radekli. Zamisli ti koji je to sjeb. Koliko se prikazuje. Znači, sadržaj tog videa često je u suprotnosti sa onim s čime je opisan u naslovu i u toj... U mene klipa nema od 750 da ćeš ti ući, a da u klipu nije što je i u opisu i on opis. To je znači naslovnoj sličici, jel? Idi tamo. Zatim, postoji tu također i manipulacija emocijama. Kad smo sve ove, sad ja i emocijama. Znači, emocije igraju tu ključnu ulogu u reakcijskim tim videozapisima, znači, kada se prave ti reakcijski videozapisi. Zašto i kako? Kreatori, znači, često koriste emocionalno nabijene riječi ili gestikulacije kako bi postakli, znači, određene reakcije kod svoje publike. Bilo da je to bijes, suosjećanje. Suosjećanje, na primjer, da ti snimiš, da ostavljaš PayPal link, da ti pomognu jer ti trpiš nešto nepodnošljivo već danima.
Jel to manipulacija koju ti izvedeš i pričaš o sebi i optužiš nekog drugog da je, jel to? Podrška i šta ja znam. Ova manipulacija emocijama znači omogućava kreatorima da stvore osjećaj urgentnosti ili dramatičnosti, što znači zadržava pažnju publike, jel? Koji su to sve efekti na publiku i na zajednicu, znači? Manipulacija kroz reakcijske video materijale može imati značajan utjecaj na publiku i širu YouTube zajednicu u Bosni i Hercegovini. Neki od glavnih tih efekata znači uključuju. Na prvom mjestu to je polarizacija publike. Publika se dakle često dijeli na dva tabora, one koji podržavaju YouTubera, koji pravi reakcijski video i oni... Ja sam malo poglup, oprostit ćete, moram se konsultovati sa chat botom. Objasni mi šta je polarizacija. Polarizacija je pojam koji ima različita značenja zavisno od konteksta, ali generalno označava proces ili stanje u kojem nešto postaje podijeljeno ili usmjereno u određene suprotstavljene smjerove. U najširem smislu polarizacija se može odnositi na fizičke fenomene, društvene procese ili političke trendove. Dobro, hvala ti. Koji podržavaju kreatora. Čekaj, nisam se zafalio, čovjeku. Hvala ti. Tako. Aj, čao sad. Na kojeg se reaguje. Znači, YouTubera na kojeg se reaguje. Znači, onaj tamo što napada, recimo mene, znači, publika se dijeli na onu koja pristaje uz njega i na onu koja mene napada. Znači, ova podjela može dovesti do ozbiljnih sukoba unutar zajednice, uključujući, znači, verbalno nasilje u komentarima, kao i širenje Pa zato nemoj više to rada, ne dolazi do toga. dezinformacija i širenje mržnje, što se naravno jako često dešava. Zato ja često recimo pozivam moje pratioce i zamoljavam znači da ne idu, da se ne svađaju u moje ime, da znači pogotovo tamo kod ljudi koji prave reakcije na mene. Ja to svakako ne gledam, ne pratim, mene to ne zanima. On to ništa ne gleda i ne prati, njega to ne zanima, samo što prati i gleda sve jedan detalj, sve jednu objavu, sve jednoj statusa, na sve jednoj mreži i kad igdje što mi mrdnemo tačku, on to sve proprati i dan mu se sastoji od toga. Ali on to ništa ne gleda i ne prati. Tako da također ni moja publika. Također, on poziva da niko ne dolazi ovdje i ne vrijeđa mene, iako to niko svejedno i ne radi. Nego, da mi ono potihnuto jebete mater. Ono, sa mnom dok si gledaš se u oči, smije se ono, a vam iza leđa reportaš. Znači on poziva, nemojte biti odvratni u komunikaciji, nego reportaj ovdje, ali nemoj govor da si reporto. Nema potrebe da ide tamo da to prati, da daje podršku takvima, niti da se svađa u moje ime i šta ti ja znam. Ja, znači samo svi tam reportajte, nemojte i svađati se, nego reportaj. Jednostavno, nema potrebe za tim. Ja. Najbolja metoda je jednostavno ignorisanje, znači to je to. Najbolja metoda je da upališ publici live svaki dan i pričaš im kako ti ignorišeš, a vam privatno kad si ideš reportaš i pratiš i saslušavaš i vidiš bil mogu zašta tužit, jel ko te šta rekao, ko koga prati pa da njih poblokiraš što podržaju druge i onda upališ live i pričaš kako ignorišeš. Jer kad pričaš kako ignorišeš, publika će pomisliti kako si ti mentalno jak i ti ignorišeš. A ti samo seri kako ignorišeš i vam nemoj ni 1% ignorisat, nego sve kontra radi. To je super, najbolji način da podneseš situaciju. Znači svima seri kako ignorišeš i kad si nas samo sve zaviruj, nemoj ignorisat ništa. To je u prevodu. Normalizacija konflikta i drame, znači stalno generisanje sukoba kroz reakcijske videomaterijale. Znači, stalno generisanje sukoba dešava se onda kad ti stalno pališ 53 live-a o meni i seriješ o meni, a ja te pozivam na razgovor. Znači, nema šanse da ja pozivajući na razgovor generišem sukob. Nego, pozivajući na razgovor, ja generišem zapravo posljednji video koji bi mogao biti moguć od tebe i posljednji live stream. Jer mi nakon što porazgovaramo, nećemo moći dalje imati sukobe i ove drame. Znači ja pozivam na generisanje završetka ovog, ali to tebi nije cilj, teroristo degenerični. I pošto to tebi nije cilj,
Ti okupljaš tam ljude, manipulišeš, sereš kako ja to sve radim, kako bi postigao svoj tajni cilj. Eto. I kako bi generisao sukob. A ja pokušavam generisat onaj zatišje. Ali ne možeš ti doći ovdje pričati sa mnom zato što ja pita pitanja mnogo jebena na koja ćeš ti moći samo osovat me šta, familiju ili mater. Nećeš moći odgovoriti zato što si terorist. Analizira dramatična ponašanja na platformi. Znači, to kad se konstantno ponavlja, znači, to je ono što sam ja govorio, 100 puta ponovljena laž postaje istina i na kraju to postane za ljude normalno. Nešto si mi prestao te svoje laže šerovat. Nekako, ko da nisu dovoljno laži, ko da nisu dovoljno istina pa si ih prestao šerovat. Ne znam što nisi onu sliku nastavio. Da si 1000 puta šerovo, možda bi onaj komentar postao tačan. Zato ne treba ići i davati Nešto ti brzo dotužilo. podršku takvima, znači. Jednostavno publika se sve više znači navikava na sukobe i počinje očekivati dramu kao standardni oblik zabave. Evo, da to ne bi bilo, haj ti dođeš da razgovaramo i više nikad ovo ništa ne bude. Ali to nije cilj, nego je cilj da ja nestanem. Safet Mulić 5 konvertibilnih maraka, do duše lažnih, sad su lažni, dok treba ova boja biti zelena u čatu i ovako ofarbano i da to bude gotiva što je u mene super chat ofarban i ima donacija. To je trenutno lažno. Kad treba ne plaćat porez za ovo, to će postati pravo, jer tad će biti neophodno da ja najebem rad ti para pa će one postati pravi. Za sad su lažni, pošto ja nemam pravo na to uživanje, na alert. Ovo može dovesti do daljnje degradacije kvalitete sadržaja na YouTube-u, što je naravno dovelo do velike degradacije sadržaja na YouTube sceni, našoj bosansko-hercegovačkoj. Nije, jedinu degradaciju si ti doživio i sad to prezentiraš kao smo svi nešto doživio. Ne, jedino si ti u sranju. Nama ostalim je okej sve. U velikoj mjeri, znači, degradirana YouTube scena. Nije, samo si ti degradiran jer ti si jedini lik na ovoj sceni koji snima klipove, a ti joj neko gubit. Ti si jedini i onda samo si ti degradiran. Postala je bukvalno neozbiljna i od toga koristi imaju samo pojedini content kreatori, znači. Od to koristi samo nemaš ti, a svi drugi imaju. Dok svi ostali u stvari samo njima daju tu nekakvu slijepu podršku. Svi ostali zapravo imaju neke koristi, a ti si samo slijepac koji je najebo. To je istina. Znači. Diskreditacija i narušavanje reputacije, znači youtuberi koji su meta napada. Reputaciju da bi imao, to se ne dobija sa rođenjem, pa imaš ti, to nije to torbica uzate i ne smije ti je niko uzeti. Reputaciju prvo moraš zaraditi, pa je onda ili gubiti ili osnaživati, a ti je nikad nisi niti imao da bi je mogao izgubiti. Reakcijskim videomaterijalima mogu pretrpjeti ozbiljnu štetu po svoju reputaciju. Znači, ti trpiš štetu i nastavit ćeš je trpiti, zato što si terorista degenerični. Ja sam recimo pretrpio ozbiljnu štetu zato što mi je ukinuta monetizacija u septembru prošle godine. U septembru prošle godine. I otak je prošlo dosta vremena, imao sam dosta pregleda i vjerovatno dosta bi se i zaradilo. Bi se zaradilo dosta. Međutim, jednostavno zbog tih reakcijskih videa napada na mene. Lažovčino propala, teroristička, degenerična. Ja te poznajem 3 mjeseca. A tebi je monetizacija u septembru prošle godine ukinuta. I kako mora biti radi reakcionih videa kad sam ja u septembru prošle godine na Elmedina Šugu i Memu Loju reagovao. Degenerično bolesno. Lažovčino. I tako dalje. Ukinuta mi... Da ti je ukinuta radi mene, jest. Odnosno ne možeš je dobiti radi mene. Nije ti ukinuta radi mene. Ukinuta je što si terorista. A ne možeš je dobiti radi mene. To moraš jasno znati šta je šta. Monetizacija i izgubio sam volju da ponovo pokrećem te zahtjeve za monetizaciju, tako da eto YouTube kanal je ostao. Što ćeš pokretat kad ljudima tam piše terorista, ne odobraj monetizaciju kad god se prijavi. Što ćeš onda slat? Gubit vrijeme. Na njemu se snima, radi, streama se, postavlja se. Da li će se nekad ponovo podnijeti zahtjev za monetizaciju, vidjet ćemo. Uglavnom jednostavno ne želim da pridajem pažnju toj. Ja ne znam kako ima živaca sluša takvu osobu nebitnu i plus još komentaršeš lika. Zato što priča čovjek da sam ja rad njega da mu je ukinuta monetizaciju. Evo viš, upali live i laže. Upali live i laže da je radi mene izgubio monetizaciju. I ja da šutim, da ti dalje misliš da to jest tako. Kako? Drugoj strani iz jednostavnog razloga. Bil ti šutio da ja na tebe nešto lažem da si uradio, a ti nisi? Bil šutio ili bi rekao nisam laže? Što ne želim da normalno s druge strane borimo se pravnim putem protiv toga i to je to. Ne boriš se pravnim putem, boriš se sam da snimiš klip, da ispričaš ljudima, idi tam Ismare pušim.
Pričaš samo ljudima kako me tužiš da bi izgledao, da bi zvučao ti opasno da se jako prepadnem ili šta, a ne pokrećeš ti ništa. Znači čak i ako su napadi neosnovani, negativna percepcija koju reakcijski video materijali stvaraju može... Pa napade nisu neosnovani. Ti kad pokušaš ubiti čovjeka i onda ja kažem da si ti to pokušao, to je osnovano. Ja na osnovu toga što si ti pokušao imam tvrdnju da si ti pokušao. Onda kad ti prokletaš ljude da umiru, a ne, da raspadaju se, a ne mogu umrijeti. A i onda ja kažem to da si ti rekao, to nije, znači to je istina šta se desilo, znači nije to laž nikaka. I onda, isto kad ti reportaš kanale i ja ispričam YouTube da ti to radiš i da ti ukinu, da ne mereš raditi, nije to nikakva manipulacija, nego šta se desilo, znači niđe veze. Dugoročno utjecati na njihovu popularnost i prihode. I to je to, znači jednostavno ne postoje zakoni koji uređuju recimo zakon o cyber kriminalu nije uređen dolje u Bosni i Hercegovini i onda može da radiš tako hoće bez. Pa ne može da radiš tako hoće, jest uređen, nego samo o to što si ti nalago, ne mereš o tim ljudima lagat ko što ti misliš da moraš lagat. Ne mereš isključiti chat u policiji i ne mereš u policiji hajdat usere, policajce hajdat koji ti kaže da skriv, ti ga hajdaš iz hodnika pa ostanu ovi ostali da ti ispituju. To ne mere tam. A nije da zakon nije, nego si ti nalago, pa ne mere i krivo ti pa ona... Znači, sankcija bez nošenja, sankcija bez odgovornosti i tako dalje. Sljedeća stvar je manipulacija, znači javnim mišljenjem. Kroz selektivno to predstavljanje informacija i manipulaciju emocijama, znači youtuberi mogu utjecati na način na koji njihova publika vidi određene teme ili pojedince. Zato ja neću selektivno, nego baš sve što ti objaviš, ja baš sve prikažem da sve imaju, neću selektivno. Ovo znači jednostavno može dovesti do širenja netočnih informacija i formiranja javnog mišljenja na osnovu iskrivljenih i nepotpunih podataka. Šta je u stvari motivacija? Ja sam skoro Hadžas Musić, ja sam skoro čovjeku pola sata objašnjavao kako ja Hamdi nisam opsovao djecu. Jer je Hamdija to rekao. On je to rekao. Ja sam čovjeku pola sata morao objašnjavati od početaka PUBG-a krenut. Kako to nastaje i evoluira i iz čega je on to sebi oblikovao da čuje šta mu daje čut. Pola sat, jer čovjek je to čuo i misli da jesam. I mnogo je loše to da čovjek dalje misli da ja to jesam izgovorio, kad nisam. Za manipulaciju kroz te reakcijske video materijale. Šta su znači osnovni motivi? Znači postoji ti... Jer mnogo je ugodno srat i praviti se ludo svojim sranjima, ali kad nečije tuđe uzeti i oblikovat pa da zvuči kako tebi daje. Mnogo ugodno je ono bit lud, a bit vam lija. A bit lud, ono ti lud i glup. A vam, znaš tačno šta radiš, znaš. Ovaj kad god pokuša priču predat da je lud, ne mere bit lud kad ima jedan youtuber kojeg on fali da je on jako poznat i da je on pričao o nečemu mnogo ranije i morate to vi kod njega. Znači ti tačno znaš šta trebaš znat. I ne meraš nikako ti biti ono lud i glup. Pa da ti se uzme na to ono da si ti lud i glup. Ti tačno znaš šta trebaš znat radi čega ti ja jebem mater usta. I iskoristiš tačno to. I onda ti tačno ja jebem mater usta. Tačno to bude. Znači na tačno tvoje bude tačno moje. Ne mera nikako biti onda ja lud i glup pa ono ne znam šta pričam. Jest. To jest 53 live-a osim 15 sekundi gdje se odu. Nekoliko razloga zašto su bosansko-hercegovački youtuberi, zašto oni pribjegavaju ovakvim metodama manipulacije. Pa naravno, uvijek je na prvom mjestu znači povećanje gledanosti i prihoda. Znači jednostavno reakcijski video materijali koji izazivaju kontraverze i sukobe često generiraju veliku gledanost, što naravno direktno utječe na prihode od oglasa. Kako eto ti generiraš sukobe čitavo ovo vrijeme, nema šta ne lažeš o meni, nema koliko ne dršćeš i niđe sukoba. I kako ne mereš ti generirati sukob sa lažima, a pričaš da se to tako radi. Više pregleda znači veći prihod, a dramski znači sadržaj gotovo uvijek privlače više pažnje. Privlači sve dok ti dramatiziraš, ja ću ovdje odgovarati. Ti prestaniš i više neće privlačiti. Tako da A tebi nekako daje da ti završiš, da ti zaključak doneseš i da dalje reportaš, a da ja ušutim. A to neće se desiti. Mnogi znači... Mnogi znači youtuberi jednostavno pribjegavaju tome. Pribjegavaju dakle toj metodi manipulacije da bi samo ostvarili što veće prihode i jednostavno... Samo da tebi ne bi dali da budeš terorista. To je samo i sve. Što veću gledanost, jel? Drugi razlog pribjegavanja ovim metodama je znači osnaživanje vlastitog brenda.
Znači, kritikujući druge youtubere, kreatori mogu pozicionirati sebe kao superiorne ili relevantnije unutar zajednice. Ovakvi video zapisi često služe za jačanje ličnog brenda i izgradnju lojalne baze fanova. To isto i ti možeš uraditi, samo što nešto ti ne ide, ne znam što. Da li je samo ovisi od kritike drugog ili ta kritika mora biti spačna i osnovana? Šta li je? Pojavljuju se u zadnje vrijeme Da li je dovoljno samo kritikovat drugog? Da li je baš to? Evo, tebi nešto ne ide. nekakvi takozvani najbrže rastući YouTube kanali, šta ti ja znam, čiji se sav kontent zasniva na napadu, pljuvanju, blaćenju drugih. Pa 53 dana ti blatiš mene i zašto govoriš da to drugi rade? Znači, u početku oni ostvaruju nekakve rezultate. Ja imam ovdje folder reakcija i u njemu ima, hajde, ovo je tvoj live i ovo je što smo gledali da hoće ko giftat. Ovo dvoje prvo su tvoje. Gledaj ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 videa mene mimo tebe čeka da ih pogledam, ja ne mogu od tebe degenerika. A sve dok trajiš, ja ću s tobom prvo završiti pa ću onda se vratiti na to. Sve, samo reakcijone budaličnje stavljam u bookmark i čeka. Čeka degena poput tebe da završiš šta imaš. Međutim, jednostavno to neće proći. Neće proći iz jednostavnog razloga zato što će ljudi Evo, ti ne mereš dalje reportat kanale i šta mimo toga neće proći, mene kurac zaboli, nek ne prolazi šta god neće. shvatiti o čemu se tu radi, jer tu jednom kad izgubite povjerenje kod ljudi, vrlo teško ga je ponovo vratiti. I vi iz SDA 10 godina čekate da ja izgubim povjerenje kod ljudi i nema šta ne pokušavate i ništa vam ne ide. I tako ja savjetujem tim YouTube kreatorima da se okrenu malo ozbiljnijim stvarima. Čak mi poturate i lažni dug na banci od 2000 maraka i ja nazovem banku i objasnim im kako su u MySQL bazi podataka tačno ubacili taj dug da se ne vidi niđe i oni niti tuže niti zovu više. Nema šta, pokušali niste, majku li vam jebem usta. Ozbiljnim temama, evo imate milion nekih tema, samo treba normalno sjest, malo zagrijati stolicu, istražiti, uraditi neke analize i šta ja znam, nije to baš tako jednostavno. Kogod misli da je jednostavno, bujrum, evo, čak ja bih volio da imam tu zdravu konkurenciju ovako nekim ovim stvarima, jednostavno da vidimo, da svi zajedno pokušamo, znači, na neki način doprinijeti. Znači, da svi na neki način pokušamo doprinijeti popravku stanja na toj YouTube zajednici, znači. Evo, doprinijeli smo. Ne mere terorista reportat i glas koga on hoće, mogu je više ne mere. Zar to nije beautiful doprinos? Zatim je tu zadržavanje relevantnosti. Znači, na toj konkurentskoj platformi poput YouTube-a kreatori se često, znači, bore za pažnju. Tu je i TikTok, tu je Instagram i šta ti ja znam, šta već ima. Facebook i tako dalje, znači reakcijski video zapisi, znači oni omogućavaju youtuberima da se omogućava ono, na primjer Instagram, on omogućava, ali džaba on omogućava meni da ja se tam promovišem i objavljujem, on džaba omogućava kad ti unideš, šta mi piše, primili smo pravni zahtjev od države da uskratimo doseg sadržaja koji objavljuje ovaj kreator. Da li ste sigurni da želite vidjeti ovaj sadržaj? I džaba meni onda truce kad otao ti tvoji šefovi jebu sebi mater, a i ja njima zajedno. Uključe u aktualne teme i diskusije, što je održava relevantnim u očima njihove publike. Pazite, jako bitno, znači održava je relevantnim u očima njihove publike. Znači, content kreator, on treba da prokuži šta odgovara njegovoj publici, u kom smjeru, mada ja lično to ne radim. Ja to lično nikad ne radim, znači ja ne želim da mene moja publika usmjerava. Zašto? Zato što kad imam ja 100 ti bi da njih usmjeravaš. Recimo preko 100 ljudi u live-u imam, kad bi ja htio sad da nekoga blatim, da napadam, da odgovaram na njegove provokacije i tako, znači moja bi gledanost porasla, međutim meni nije to interes. Evo, ti to radiš 53 dana i nije ti porasla gledanost i dalje si luđak koji misli da ga vadi samo to što ime neće izgovoriti u 50 live-ova, u 3 hoće, zajebe se pa hoće. Misliš da te vadi samo to što sereš o meni, a nećeš reći ime. Eto, to te vadi. Ono manje je. Da si rekao ime, bilo bi gore, ali pošto ti nećeš reći ime, nije to toliko loše. Ja to ne želim, ja to neću. Ti to ne završena stvar. Znači. To samo jara. Samo se u ovoj svađi ja svađam. On klipove neke snima, kreator sadržaja, kontenta. Izbacuje momak sadržaj za subscribere svoje. Bavi se YouTube-om. Nego ja, budala, svađam se ove sam sa sobom. On uopšte ne zna za mene.
Da li ja rastu ili ne rastu očima publike, mene to uopšte ne zanima. Znači, bitna mi je stvar da govorim o korisnim stvarima, o pozitivnim stvarima, znači, od kojih će ljudi... Kako ti je to bitna stvar kad 53 live-a govoriš o beskorisnim stvarima i lažeš? I kako onda mora biti da ti je to? Kad nije? Uglavnom da imaju koristi, tako da ne zanima me, znači, bukvalno ne zanima me, znači, uspjeh po svaku cijenu, to neću, to ne želim i to je to. Kome odgovara, odgovara, kome ne odgovara, nek prati te reakcionare i šta. Dakle, znači, šta bismo mogli da zaključimo iz svega ovoga, znači, iako ti, hajmo reći, reakcijski video materijale mogu biti zabavni i edukativni, oni također, znači, predstavljaju moćno oružje za manipulaciju masama. Bukvalno. Znači, na Bosansko-Hercegovini... Znači, nema samo Bakir Hayat kao oružje za manipulaciju masama, nego imamo i mi youtuberi nešto svoje, majku nam jebem youtubersku. Kod YouTube sceni neki youtuberi koriste ovaj format za izazivanje sukoba, diskreditaciju kolega i manipulaciju javnih mišljenja. Ne koristi Bakir Hayat kao za manipulaciju, kao alat kad govori da će nas Srbi zaći pobiti ako on ne pobjedi. To tad nije, nego samo kad ja govorim da je on đubre koji manipuliše i izaziva su... ja sam tad taj i radim to što je on tad uradio. Aha. Znači, ove prakse jednostavno ne samo da štete pojedincima, već i cijeloj zajednici. Znači, ne ove moje prakse i kanal da šteti samo Bakiru, nego i cijeloj zajednici SDA. Jer moraš i ti početi mrziti radi mene i onda šteti. Ubi zatuć govno što prije. Postičući polarizaciju i normalizaciju konflikta. Da li svjesno, da li nesvjesno, ti content kreatori, oni, znači, postiču svoju zajednicu na polarizaciju i postiču je na to da ona A dobro, možda je nesvjesno, možda sam ja lud, nisi ti. Konflikt prihvata kao nešto sasvim normalno, što u stvari nikako nije dobro, što negativno sveukupno djeluje na sve gledalce, na sve one koji prate te sadržaje. Znači. Dakle, slična znači odgovornost leži i na samoj publici koja mora biti, znači, svjesna ovih metoda manipulacije te kritički analizirati sadržaj koji konzumira. Znači, mora se kritički osvrtati prema onome šta joj se, znači, nudi. Znači, samo tako se može osigurati zdravija i konstruktivnija YouTube zajednica, koja, znači, potiče kvalitetan sadržaj umjesto te destruktivne takozvane drame. Dakle, eto, očekujem ja sad, ima vas evo 20 prati, hajde očekujem sad malo vaša neka pitanja na zadatu temu. 20 prati, dobro. Ako vas nešto zanima, postavljajte pitanja da odgovaramo, da vidimo. Malo da damo taj neki zajednički doprinos svemu tome, naravno u nekom pozitivnom smjeru, da to sve ide, da se odvija u pozitivnom pravcu, da se kreće, ne u negativnom, ne u tom nekom svađalačkom, već jednostavno da... Znači da zaboravimo sve šta si ti radio, nego da malo sad oni ti pišu, a ti njima odgovaraš na chat. Malo da budete ono vi normalni. Jebo ovo što si ti do sad radio, to tebi daje, aha. Da se da pravimo neke konstruktivne, hajmo tako da kažemo, konstruktivne kritike, znači. Znači da mene izreportate, ugasite pa da raspravljate gdje će se ko raznijeti, aha. Bukvalno. Znači, na miru da morate, da ja ne pričam da se vi raznosite, nego samo da se vi raznosite i da niko ne priča, nego samo da raznošenje. Jedni prema drugima. Ako nešto ne valja kod mene, slobodno recite. Ako nešto ne valja kod njega, vi recite, pa on to neće jebat ni 2%, a vi recite, vi slobodno recite. Niko vam nije rekao, vi ne menete reći. Ne, on to neće jebat ni 2%, ali vi recite. Nema veze, vi imate pravo reći. Ako ne valja kod ovog, kod onog, normalno nikoga nećemo prozivati, nikoga nećemo vrijeđati. Ma ja, osim meni jebat mater svaki dan, ovo ostalo nikog neće. Jer neki se ljudi i za zarez nađu uvrijeđeni kamo. Ma ja, obično kad zarez bude upućen meni, ja se nađem u tom zarezu. Šta drugo, nego eto jednostavno ćemo da se osvrnemo na... Ma ja, na moju mamu, malo da se osvrnemo pa ćemo nastaviti sa životima. Šta je ovo, lajkova nema nikako, znači uglavnom su sve, uglavnom su... Pa 40 minuta i nemaš jedan lajk. Pa je li moguće da nije ostao ni jedan da ga nisam izmanipulisao? Ovo sve što ima, otprilike sve je hejt, ne mogu da vjerujem. Nevjerovatno, zamisli, jebeš ljudima mater i familiju i neće ni da ti lajkaju. Nevjerovatno je to. Dobro, ja vjerujem... To je radi mene sve. Znači, hejt dođe sa jednostavnim razlogom zato što traži belaj, traži problem. Hejteri dolaze sa problemom, sa belajem. Pa ja, hejteri dođu i viču branču se kad im krene napasti, a fizički kaj branču se.
Traži Belaja, hoće se braniti mamicu mu. Znači, oni jednostavno, to je takva publika koja je zadojena mržnjom, zadojena je lošim. Neće da shvati publika da olako shvati da ja trebam nestati, da će sve postati okej. Neće da shvati govna. Nisi ti lud, nego su oni svi govna. Lošim Nemoj misli da ti nisi ti lud, kaki lud, ti si Einstein. ponašanjem i sad taj šund šroc YouTube-a konzumira i normalno ti kad konzumiraš smeće, ti nećeš proizvesti nešto kvalitetno od toga. Pa nemoj smeće konzumirat, konzumiraj kvalitet. Naprimjer, subscribe-uj se na mene. Normalna je stvar da će se to odraziti na tebe Imaš, brate, podcast, serijal, 40-50 epizoda, imaš u čemu uživat, isplatit se, premium member postat. na tvoje kompletno, znači, stanje, hajde tako da kažemo, stanje duše, a boga mi na stanje tijela, vjerujte mi, jer State of the soul and body. stanje duše vremenom se odražava i na stanje tijela. Tako da ljudi koji su non stop izloženi crnjacima, jednostavno obole, psihički obole i onda normalna je stvar da to poslije postepeno djeluje i na tijelo, na zdravlje i šta ti ja znam. Stoga jako je bitno kakve sadržaje ljudi prate, čime se bave, gdje traže informacije, o čemu traže informacije i tako dalje. Vi ako ste negdje zatvoreni u prostoriji sami, znači vjerujte Kao na primjer ja u ovoj sobi dok live-am. mi, ako ste izašli na socijalne mreže, faktički cijeli svijet je sa vama, bukvalno. Znači niste sami, odmah treba da znate da ste u jednoj široj društvenoj zajednici, da se nalazite virtualnoj, ali Kad čovjek proba ubiti čovjeka, morate tu zajednicu obavijest da znaju da ne ubije još koga od taj. Da budete svjesni onoga I kad reporta, da javiš ljudima da reporta, da ljudi džaba ne snimaju trenutno dok su pod reportom jer nema to pregleda, nema riča, nema efekta. Nego da ljudi saznaju da se reporta, pa da se riješi reportanje, pa da onda dalje snimaju. što radite, da budete svjesni, znači, svojih postupaka. Tako da savjetujem i sebe i vas, jednostavno vodite računa o tome šta konzumirate, nemojte naivni biti, nemojte dozvoliti da neko manipuliše sa vama. Evo, mi 53 dana ne dozvoljavamo tebi da manipulišeš sa bilo čime. Sa vašim emocijama, sa vašim, na kraju krajeva, dobro pazite šta komentarišete, o kome komentarišete, kako i na koji način, vodite računa, zašto nekog da vrijeđate, da ponižavate bez potrebe, bez osnove. Vodit ćemo računa, sam ovako kad postoji osnova kod tebe, na primjer da si htio biti terorista, moramo ti reći da si htio biti terorista, i kad na primjer probaš ubiti čovjeka ili prijetiš, moramo reći da si ti to probu, a bez osnove nećemo. Zaista nema potrebe za tim. Ništa moja Raja, to bi bilo to. Mi vas ovim putem srdačno selamimo i pozdravljamo, a mi ovdje smo malo na TikTok. Ovdje smo sad malo da TikTokarima, jel? Zatam jesi. To bi bilo to. Esselamu alaikum i lijep pozdrav. U komentarima ostavite, napišite šta vas zanima, šta vas interesuje, o čemu želite da govorimo i tako dalje. Aj sutra ako bi mogao za promjenu malo da govoriš o meni. Evo te, brate moj, jedan elefant. I 54 čini se onako kao izazovan broj. Haj ti sutra opet. Jevi ga, eto i mene sutra opet. Dokle god hoćeš, barem ovako. A evo ti jedan elefant. I evo ti jedna scena za kraj. Hvala svima na svemu i vidimo se sutra, jebi ga. Evo ti...